Dear student of class 9, Assalamu alaikum and good morning. Hope you are safe and happy in your houses. In previous lesson, we learned about sentence jumla. Today we will start our 10th chapter, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर. बेटे ये जो लेसन है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, ये शफीकुल रहमान साहब ने लिखा है और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है और इसमें हल्की फुल्की तंज भी की गई है और हमें बताया गया है कि हमारे मुल्क में जो परिंदे हैं और जानवर हैं वो उनको किस नामों से पुकारा जाता है और उनके क्या क्या रवायात हैं. सबसे पहले बेटे जो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में वो है कौवा. कौवा जो है आपने देखा होगा सब ने, और ये हमारे मुल्क में आम पाए जाते हैं और इसके बारे में कुछ रवायात भी हैं कि पुराने वक्तों में जब कौवा बोलता था तो लोग समझते थे कि मेहमान आने वाले हैं और कोई ऐसी इस तरह की रवायात हैं. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके बारे में शफीकुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कौवा जो है वो हमेशा ग्रामर में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है. अब कौवे की जो मादा है वो अब कभी नहीं कह सकते, वो कौवा ही होता है और इसमें मेल और फीमेल हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि कौवा कौन सा है और उसकी फीमेल, वो हमेशा मुज़क्कर ही यूज़ होता है ग्रामर में. कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत भद्दी होती है और ऐसा मूड जो वैसे भी ख़ास अच्छा नहीं होता. कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता. कुछ परिंदे जो हैं वो चहचहाते हैं, बोलते हैं, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कौवा जो है वो काएँ काएँ करता है और काएँ के क्या मायने हैं मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं है. कौवे काले होते हैं और बर्फानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाए. कोई भी कौवे का कलर जो है वो कहीं भी दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएं वो ब्लैक होगा. वाइट कलर का कौवा जो है वो नहीं पाया जाता. और एक मुहावरा है तो काई चिट्टा है, वो भी इस मुहावरे में इस्तेमाल होता है क्योंकि कौवे जो हैं वो स्याह रंग के होते हैं. कौवे स्याह क्यों होता है इसका जवाब बहुत मुश्किल है और पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है और मैदान के बाशिंदे में कौवे इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कौवे पर कायम हैं. कौवे खूबसूरत नहीं होते लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है. पहाड़ी कौवा अगर आप मरी में जाएं या किसी पहाड़ी इलाके में तो वहाँ पर जो कौवे पाए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है, इन कौवों से ज़रा भद्दी सी होती है. कौवे की नज़र बहुत तेज़ होती है और जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए. कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़कर जाता रहता है. ये कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता. वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, चुनांचे सब कुछ देखना चाहता है और ये कौन नहीं चाहता, वो हर चीज़ देखना चाहता है. कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, खुश रहता है बावर्ची खाने के पास क्योंकि वहाँ से उसको खाने की चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं. हर लज़े के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है और दरख्त पर बैठ कर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है. और बाज़ औक़ात तो वो कोई चीज़ उठा के ले जाता है लेकिन जब वो गिर जाती है तो वो उसको दूर से देखता रहता है हसरत भरी निगाहों से. कहीं बंदूक चले तो कौवा उसे ज़ाती तौहीन समझते हैं. ये शोर को पसंद नहीं करते और दफातन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं और इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है.
تو اگر آپ کوئی گن چلا دیں تو کبے اس کا بہت برا مناتے ہیں اور جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فوراً. ایک لمحے میں بہت سے کبے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کی کسی کو چھیڑ دیں کبے کو تو یہ حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. بارش ہوتی ہے تو کبے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے. کبا سوچ بچار کے قریب نہیں بھٹکتا. ان کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے. اعصابی مین کہ سائیکی ہو جاتے ہیں اگر ہم زیادہ سوچیں گے. کبے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں. کبا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے اور بالکل چونچ کی سیدھ میں، یہ ادھر ادھر موو نہیں کرتا جس طرح کچھ پرندے جو ہیں وہ موو کرتے ہیں. چیلیں ہیں وہ عموماً موو کرتی ہیں اڑتی ہوئی، لیکن یہ سیدھا ہی اڑتا ہے. کبے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں. کبے فکر معاش روزگار کی تلاش میں یہ صبح صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اپنے بسیروں سے، اور دور دور تک چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے. لیکن یہ گھومتے نہیں ہیں، جہاں پر ان کا گھر ہوتا ہے یہ وہاں پر واپس پہنچ جاتے ہیں. شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے. ہماری یہ فیکٹری قریب ہے اسکول کے ساتھ، یہاں بھی ہزاروں کوے شام کے وقت جو ہیں وہ واپس آتے ہیں اور صبح صبح جو ہے وہ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں. ممکن ہے کہ یہ کوے غلط کوے ہوں. اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں، تو یہ بھی آپ سے ناراض رہتے ہیں عموماً. اور یہ اتنی ان کی نظر تیز ہے کہ آپ ذرا سا پتھر اٹھائیں تو یہ فوراً جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بیٹے آپ کے ایکسرسائز کے 2 کویسچن جو ہیں پہلے، بلکہ 3 آپ کا ہوم ورک ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے، اور تیسرا ہے کہ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں. ان کے آنسرز میں بتا دیتا ہوں. پہلا تو جو ہے وہ پیج نمبر 79 پر ہے. کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا کویسچن ہے پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے. یہ ہے اسی پیراگراف میں سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں. پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے. میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قائم ہیں. یہاں تک. اور تیسرا کویسچن ہے بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں. یہ ہے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں اس کی سیکنڈ لائن میں. کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں. اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے. یہ 3 کویسچن بیٹے آپ کے ہوم ورک ہیں. انہیں اپنی کاپیز پر نیٹلی کیجیے گا اور مجھے بھیجیے گا. نیکسٹ لیسن کے لیے تک ہم پھر آگے پڑھیں گے کہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا بلبل. اس کے بارے میں نیکسٹ پیریڈ میں ہم پڑھیں گے. تو ٹل اس وقت نیکسٹ پیریڈ تک بیٹے خدا حافظ.